Iampo nato karon ang utang nga walay bayad-bayad unsay tubag. Baga kag naong. Karang sige saad-saad nga bayaran ang utang unsay tubag. Pagbayad na mo. Mag 2025 na lang wala Japon nagbayad unsay tubag. Pagbayad na mo. Saad diri saad dito kay bayaran lang daw inig sweldo unsay tubag. Pagbayad na mo. Utang dito, utang dire, utang sa kanto unsay tubag. Pagbayad na mo. Nagsaad ka nga bayaran ra ang utang sunod semana naabot na lag isa ka tuig wala Japon nagbayad unsay tubag. Baga kag naong. Gikalimtan limtan na lang hantod na limtan ang utang unsay tubag. Pagbayad na mo. Kini nga video among gibuhat aron makamata na mo sa inyong utang unsay tubag. Pagbayad na mo. Kusog kaayo mangutang pero dili kabalo mo bayad unsay tubag. Baga kag naong. Kalimti lang ang tanan ayaw lang ang utang unsay tubag. Baga kag naong. Sa karon diri lang taman ang among pagampo sa inyong utang unsay tubag. Amen, amen, amen. Shout out ko kay mama, unta maginainay sila utang kay mong balay katong pagon na. Shout out ko sa akong mama, kabalo na mo kinsay na yung utang.